According to the book of Psalms chapter 100, this is the song of King David. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with thanksgiving. Know ye that the Lord he is God. It is he who hath made us, and we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. That's why we will enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth is endureth to all generation. Dali sa aton nga pagkatubag sa Ginoo, mag-enter kita nga may kalipay sa atong mga kasing-kasing. And we will sing it with a joy in our hearts. Why? Hindi ka nagasbay. So let us sing the whole enter his gates. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his doors with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me. For he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me. For he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. You are the words. You are the words and the music. You are the song. You are the song that I sing. You are the melody. You are the melody. You are the harmony. Praises to you are the because you are the mighty God. You are the mighty God. You are the Lord of Lords. You are the King of all kings. Now I return to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Because you are the words. You are the words and the music. You
that I sing. You are the melody. You are the melody. You are the harmony. Praise and sing the Lord Jesus. You are the mighty God. You are the mighty God. You are the Lord of Lords. You are the King of all kings. Now I return to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the song that I sing. You are the melody. You are the melody. You are the harmony. Praise and sing the Lord Jesus. You are the mighty God. You are the mighty God. You are the Lord of Lords. You are the King of all kings. Now I return to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Now I return. Now I return to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the song that I sing. Lamentation chapter 3 verses 21 and 26 it says, But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. The Lord, therefore, I will hope in him. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Our good Lord, Father God, you are worthy of our praises because you are almighty, you are great, you are all-powerful and all-knowing God, Lord. You are the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, God of David, and God of King Solomon that we worship today. The God that we're worshiping is not dead, but you are alive. But because of who you are, Lord God, but because of your greatness and powerful, Lord, kami, O Ginoo, kaupod sa pagdayog kapag tipong sa imong na pangalan, O Father God. But because of you, Lord God, our hearts was cleansed by your mercy, and our hearts was cleansed by your blood at the cross of Calvary, and that is because of Jesus, Lord. O Ginoo, matutugin niya ikaw ang Jehovah Jireh, the God that provides. For the year 2025, Lord God, wala kami nagutman. Wala kami masakit din na grabe. And everything was provided, oh Father God. And it is not just only provided, pero sobra-sobra pa sa amon yung mga kinakailangan, oh Father God. Lord, thank you, Lord God. Galing o Ginoo sa amon yung pag-atubang sa tuwing 2026, Lord God. We will continue to do your ministry. We will continue to worship and glorify you. And the only reason is because kung ano ka. Because of who you are. Because you are almighty. Because you are a powerful God. Lord, sa sining aga, please tinuloy ang amon yung mga kasing-kasing. Ang amon yung mga lakuna, ang amon yung lawas, spirit and soul, Lord God. Na kami yung Ginoo mag-aatubang sa imo balaan ka trono, hamutan sa imo presensya, Lord. Father God, we will declare that in the year 2026 will be focused in you alone. And we will survive again the 2026 in Christ alone. Father God, hinita na ginabalik namin ang mga pagdayaw sa inyong mga anak. So, umaagi sa amin yun. Personal na maluluwas ng si Jesus Cristo. Amen and amen.
worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sing because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, where I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are.
Christ alone. I praise God and find the glory and the power of the Lord. And every victory let me settle thee, my source of strength, my source of hope is Christ. Seeking is for love, outside God, Kakakibaya sa kahulog sa hirap ko. Sa kanya pagkaroon, ako naiituan, ang puso, ang paglaon. Sinis ko lang ang salikahan, ang himaya sa kahulog sa hirap ko. Sa ngalan niya pagkaroon, ako naiituan, ang puso, ang paglaon. Si Cristo lang, si Christ alone. I praise my new trust and find the glory and the power of God. In every victory, let me settle thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find the glory and the power of the cross. Another victory, and every victory let me settle thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Because of who you are, I give you glory. Because we give you praise. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, in every victory, let me settle thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I present you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is that good, pleasing, and perfect will of God. Our great and loving Heavenly Father, we thank you for the whole week, for sustaining us with your grace, with your mercy, and with your love. Thank you so much, O God, for your guidance and leading, that your holy presence is upon us day by day. Thank you so much for all the blessings flow. Thank you so much for the prosperity. And thank you so much, O God, sa pagtubo sa mga kauturan, sa pagtuo, adlaw-adlaw, ginabag-o mo kami, O Diyos, kalaglawas ng Espiritu.
and you are our greatest provider. And thank you so much for all the answered prayers. Lord, we humble ourselves before you today. Help us na mapalipay ka naman pugos sa pag-alagad pagsimba naman sa imo subong nga aga sa Espiritu kag kamatuon. Touch the hearts and open the minds of each one, O God, by the power of the Spirit. Mag-aalagad, magasimba kami sa imo pagi sa pagtuon sa among Ginoong si Kristo. Tugay pagpasalamat sa gamhanan nga pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo kag manluluwas. Amen. Magkaga sa tanan, for our opening hymn, let us sing Lead Me to Follow. Ready, sing. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn crown brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly born and well. Angels in robes of light arrayed, guarded thee once thou slain. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Let me like Mary through the gloom come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee. Even thy cup of grief to share, thou hast poured all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. For the scripture reading, I request Pastor Juanito de Roa. Ephesians 5:15, 16, and 17. Be very careful then how you live,
not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Romans 14 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Heavenly Father, we thank you that your word is always open to us, not only to hear, but to absorb it in our soul, spirit, and body. Prepare our hearts and minds to digest it in our hearts, that your name is glorified in us. In Christ's precious name. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Today is Youth Sunday, so may I request Sister Deborah Paviliar, or the Youth Department rather, for the special number.
salamat din. Nanamihan ko sa last phrase ng ilang kanta, no? To bring back people to your embrace. Muna siya atong ginatinguhan nga for us to bring back people to the embrace of the Lord through soul winning. Wala sila sa panahon mo daw second Sunday na. Talagsa na lang kami, once a month na lang kami makagawa sa extension ministries. Kag dalayaw na Ginoo, grabe ang mga challenges ning sa December ba? Grabe ang mga challenges para sa aton siningan New Year, no? Mayara kita mga reassessment sa atong year-end work, year-end reports, year-end Thanksgiving dito sa storage sa Indo kay Bologna Family. Kadamon sa mga pasalamat na giniwat sa mga kasimbahanan. Sabay pa kahit anong mga endeavor naton sa for the whole year, ano ang aton mga tinguha, ano ang aton mga handong, make sure that let us always stand up in worship. O kahit ikaw naghahandog ka sa trabaho nga mauswagon, ka business mo mag-auswag man, imong career, mga professionals naton, mga estudyante, o kami nga mga pastors, kahit anuman ang atong mga pangabudlay, nani, o kung daw kabudlay gid, o kung mga swago na kung hindi man, kabay pa mga end up sa worship. The ultimate desire of a Christian should be to worship the Lord. Okay nga lang ito, salamat sa nga aga. Salamat sa kaibigan, salamat sa goodwill, kakauturan, nga makaisa naman kami sa inyong mga pulong. Lagi na sa partake sa table of the Lord right now. In Christ precious name, we give thanks and praise. Amen. Ang pamalandungan natin karon, ginatiguluan natin, live wisely in the light of eternity. Live wisely in the light of eternity. Ang Ephesians 5:15 and 16, kapumo na lang yung versikulo, pero di ko na gina-relate o gina-memory verse, o gina-paraphrase. Pero nanamihan ko sa word during be very careful then how you live. Be very careful then how you live, sa NIV na. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Sa King James, see then that ye walk circumspectly. Ang circumspectly at carefully are synonymous. Not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. But sa opposite, sa Psalms 14 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Ang buang-buang nagasiling siya kasing-kasing wala Diyos. So, ang buang-buang at ang foolish, the same, or mga tao nga wala Diyos, o siling mo natin, ang atheist, wala Diyos. Ang buang-buang, wala ng Diyos. So they are the same. The atheist and the buang-buang are the same, wala Diyos. Pero kita nga mga nakaibalo sa kasulatan, na balikol, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang gospel mo ang power of God unto salvation. Pero ang mga buang-buang, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us who are saved, it is the power of God.
Sa mga buang-buang, sa mga hindi tumulo, sa mga wala Diyos, ang pagwali sa pulong kabuangan. Apang sa aton nga nagkalaluwas, inigahong sa Diyos. Ang aton pamalandungan karong adlaw, mga kautoran, of course, practically speaking, living wisely is a choice for us to make. Ang pagkabuhi sa maalamon, piliun gina nato, it is a choice for us. Kung makabuhi ka na binuang, choice mo na. Kung makabuhi ka na maalam, choice pa rin. And making a choice includes discipline of the mind. Magpili ka, includes discipline of the mind, sense of responsibility. You should be responsible to your kung anong ginahimo mo sa Diyos at sa tao. And accountability both to God and to our fellow men. So, stewardship will come in. Ang pagkapiliyanan, pagkatinugyanan, pagkasunod sa kabuhi isang tumulo. And stewardship includes instruction, responsibility, rest, faithfulness, and accountability, and of course, reward if you do it faithfully. Amo na ang stewardship, ang pagka-tinugyan. Pero alam na kita sa membro sa body of Christ. And God expects us to be wise. And God expects us to be responsible and accountable. Not only willingness to take risks, but to be responsible what you do and what you are doing. So tungod nga Ginoo nagkapadungdong sa aton, Paul is telling us that living wisely is to know the will of God. Para sa Ephesians, ibasa ta magulan. Ang pagkabuhi nga maalamon amo ang paghibalo sa kabubuton sa Dios. Sa panahon ni Paul, pati kadamo sa mga maalam. Labi na sa Corinth. Kaya ang Corinth, damo na mga philosophers. Sila ni Socrates, si Aristotle, sino pa na? Si Plato. Di kadamo sa mga sakatan ni Paul ng mga maalamon ng mga tao. Apang ang kaalam ni Paul, wala niya ginpairal, nga sa totoo lang may kaalam siya because he is the doctor of the law. Pero wala niya ginpairal, ang ginpairal niya mo ang pulong sa Diyos, nga hindi niya ginakahuya ang may balita, kaya mo inanggahom sa Diyos sa kaluwasan. Sa bagay, silingan dira, mas gingamit sa Ginoo ang mga tao sa buang-buang sa tubangan sa Diyos, sa mga maalam, na wala nakadamat sa kaluwasan. So number one, aton mahibaluan, what is the will of God for us? Kay maging wise kita, piliun ta, kaghibaloon ta ang kabubuton sa Diyos. The will of God for us to be saved, number one. Kung piliun natin na magawi kita sa kaalam, ang mga pulong natin talakay karon mga at least there are three points lang. No? Number one, knowing the will of God for us to be saved. Number two, it is the will of God for us to be filled by the Spirit. And lastly, is the will of God for us to live in godliness. Sa pagkabuhi ng Diyos. Number one, it is God's will for us to live or to be saved in the first place. Christian life is a spiritual journey. Ang pagkabuhi ng Kristiyano, panlakatong diri sa kalibutan. And as we begin our spiritual journey, for eternity, we know for sure that we need to establish our relationship with the Lord Jesus Christ by faith. Sa Corinthians, ginambal ni Paul nga, ang mga tumulo, hindi lamang kita pilgrim, hindi lamang kita lumalangyaw sa kalibutan, kundi siya, parehas makita sa isa ka naga-intra sa palumba. We are running the race. So if we are on the race, first of all, before you can enter the race, you have to register first.
Di ba mo na? Ma-register ka gilanan, agad na maka-entra ka sa palumba. Kaya kung wala ka tungalan, masayang lang ang imo pangabulay sa pag-entra sa palumba kung wala ka ma-register. The idea is, if Christian life is a spiritual journey, is running a race habang ipon, so therefore run so that you will win the prize habang ipon. Usap magdalagan ka agad makabaton ka sa padya. Ang ginamit natin sa spiritual journey is that we have to register ourselves first in order for us to enter the race. Ano po silingon natin? Siling sa bala niya kasulatan sa Revelation 20 verse 15, ang bisan sino nga hindi makita ang iyang ngalan nga nasulat, registration na, sa libro sa kabuhi, itagbong siya sa linaw na kalayo. So dapat kita ma-register ang atong ngalan literally or figuratively. Mabutan kita nga mag-make sure kita nga ang atong ngalan nasulat dito sa libro sa kabuhi na membro kita sa body of Christ. So my book of life. So ang buot silingon, antes ka mag-intra sa spiritual journey, nauna sigurado naton nga mangin napatod ka na-establish ang atong relasyon para kay Kristo. So ano ang dating sila? Evangelism eh. No, hindi pala evangelism eh. Masugot sa evangelism. If you want to be in the race, if you want to be in the spiritual journey, you have to be in the list. Bisan ka sa mag-army, o bisan sa ano lang, mag-eskwela ka, kinanglan ka din ma-register. So ang spiritual registration natin, amo ang pag-establish ang relationship kay Ginoong Kristo pari sa pagtuo, sa gimbuhat niya sa cross, agad nga marehistro ang atong ngalan sa Book of Life. That is the starting point of your journey, of our journey. So, paagi sina, tama ni Paul, nagagawi kita sa maalamon, hindi sa di maalam. Nagagawi kita sa kahibalo, hindi mawala kahibalo. Nakahibalo kita nga ang paagi sa Diyos, agad kita maka-join sa spiritual journey, amo ang pag-register sa atong ngalan, ma-establish ang atong ngalan, nga amo ang sinugdanan sa atong journey diri sa kalibutan. Subo nga isa katulong. Tag-ina nga registration, it will end up in eternity. Magadungkal na sa eternidad. Ang starting point sa atong eternal life, paagi sa kay Kristo Jesus, relasyon kay Kristo, paagi sa pagto, kaluwasan. Amo na nga nag-evangelize kita, nagpasalamat kita kay nasuguran ka ang madamo nga mga opportunity, labi dito sa ilog, nga sa din ang mga relative to ni Haribert, nakaabot kita, kag nalipay ko dito nga grabe ka, overwhelmed pa sa kalipay, no? Kada mo gali sa ila ko matipon sila, gano'n na lang. May pagani to kung kay ang mga taga-ilihan, taga-consuelo pala, no? Kaya kung malambot na sila, dapat lang ang gina-encourage na sila, tanan sila nga nag-profess na nagbaton kay Kristo ng ilang maluwas, gina-encourage na sila na mag-join sila sa spiritual journey. And yet, in order for them to join the spiritual journey, magpa-enlist, magpalista, magpa-register ng ilang ngalan masulat sa libro sa kabuhi pagi sa pagbaton kay Kristo na ilang Diyos kag malulos. Di ba mo na? Ano? Looking unto Jesus, the author, okay? The author and the finisher of our faith. Dito kita magasugod. So, to live wisely is to know the will of God for us to be saved. 2 Peter chapter 3 verse 9, that God is not willing that any should perish. Sa aton pa, it is God's will for each one of us to be saved. Number 1, nga ato ginalantaw, nga pinaka-importante, kung magkakabuhi kita nga maalamon. Number 2, we are filled by the Spirit. Balikan tang Ephesians chapter 5. Lang kita nakuha sa aton mga points sa passage lagi, limited. Pwede ka ka-add-on na mo. Pero dyan sa passage, okay, Ephesians 5, literally. Ara sa verse 18, and do not get drunk
on wine which leads to debauchery, but instead, be filled with the Spirit. Tapos ni Paul hambal, magmainamdamon kamo sa pagkabuhi, subong nga maalam, hindi na di maalam. Nga nagapahimulos ang panahon kaya nga adlaw malaw. Busa, hindi kamo magpakabuha kundi magpakaalam. Sa verse 18, di magmapuno sa alak, kundi magmapuno sa Espiritu. Nga nagahambal sa mga, nagakanta sa mga kalantawang Espirituanon, kag yes, in your heart to the Lord. And always giving thanks to God and the Father of everything in the name of the Lord Jesus. So, gikunik ni Paul, ang pagkabuhin nga maalamon, hindi lang naging suguran ta pagi sa pag-establish ang atong relationship. Sa araw na kita kay Kristo, hamaya, magmapuno kamo sa Espiritu. Kaya hindi sa alak. Kaya ang tao nagagawi, suno sa nagpuno sa iya. Kung ano ang nagpuno sa iya, amo ng outcome sa iya pagawi. Hindi naman kang sugiran po ng tao mo po, ano ba lang yan nga, anong reaksyon sa tao mo po ka? Kabalo ng amo, no? Ang tao mo po, gaduling-duling. Ang tao mo po, hindi nakagulututulong pa uli. Ang tao mo po, wala na sa iya ang sakto mga nauna. Kahit saan-saan, pangihi. Ano? Umaluwa. Ang mga tao mo po, that is foolishness. Hamal ni Paul, hindi ka magmangin pakabuang, kundi magmaalamon kita. Ang pagkaalam natin, amo ang kaalam sa pulong sa Diyos, hindi lang sa secular na education, sa kaalam sa pulong sa Diyos, at sa pagpapuno sa balaan ng Espiritu. If we are filled by the Spirit of God, we can also live by the Spirit. Galatians 5:16, live by the Spirit. Pag ang tao nga napuno sa balaan ng Espiritu, makita mo man sa kabuhi niya, kung ano ang klaseng kabuhi niya. May paghidait, may kalinong, may pagkabutanan, pagkamatarong, pagkabulaan, pagka-Diyos ko niya kabuhi. Aratanan ang kinaiya sa iya, sa pagka-Diyos ko, kahit puno siya sa balaan ng Espiritu. Pero sad to say sometimes that many Christians are not filled by the Spirit. If they are not filled by the Spirit, it is impossible for them to produce the Holy Spirit's fruit or the fruit of the Spirit. Kung ang isa katagulo hindi puno sa balaan ng Espiritu, hindi man siya makapaabot na mamunga ang Espiritu sa kabuhi niya. Kung mamunga ang Espiritu sa kabuhi niya, ang love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, faith, self-control, temperance, muna. And against such, there is no law. Wala na si may makatupong ng mga kasuguan kag principle sa kabuhi sa pagkapuno sa balaan ng Espiritu kag sa pagpamunga sa balaan ng Espiritu. Ang bunga sa balaan ng Espiritu nagasurpas ang tanan nga mga kasuguan kung ano pa nga mga ordinansa ginahimo sa mga kasimbahanan, nagasurpas, nagalabaw ang bunga sa balaan ng Espiritu. Tungkol kay ang balaan ng Espiritu nagagiya kag nagaprodusar sa mga maayong mga butang labi lagi sa paghambal sa mga espirituano ng mga butang. So hambal ni Paul, since we live by the Spirit, Galatians 5:24, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So kung kita nagkabuhi na sa Espiritu, napuno na sa balaan ng Espiritu, magkabuhi kita na naton mga tikang gingiyahan sa balaan ng Espiritu. Kung ang mga tikang naton nagiyahan sa balaan ng Espiritu, ang bot sinasilingon, may bunga na kita sa balaan ng Espiritu. Pag ina siya nakabuhi, amo na siyang nakalink dito sa eternity. Praktikal ano? Ang Diyos eternal. Ang iyapulong eternal. Kag nagatag siya sa atong eternal life. Kaya ano man ang pag-sampa ko sila man? Eternity. Nagsugod ka sa principles ng eternity sa pagkabuhi, nagagawi ka sa presente mo nga panahon sa pagkabuhi ng Diyos nun, kay magadungga ka sa eternidad na ginaman sa Diyos dito sa imo sa aton sa langit ng napuluyan. So eternity
eternity links or living wisely and being filled by the Spirit links to eternity. And number 3 is living in godliness. 1 Timothy chapter 4, atong katuan, ang ginambal ni Paul, train yourself to be godly, hambal ni Paul. 1 Timothy chapter 4, verse 8. For physical exercise, okay, kaya sa verse 7, no? Train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So living in godliness, training ourselves in godliness, links to eternity. Kaya ba ni Paul, ang tawhanon, ang lawas doon nga pag-ehersisyo, may gamay na ganansya. May gamay na ganansya. Pero ang pagkabuhi nga Diyos nun, may dako nga halaga, may dako nga value, nga nagahasaad sa promise, subong, hindi lang subong, kundi sa kabuhi pagit sa palabuton. So, living in godliness is living wisely. Living by filled by the Holy Spirit is living wisely. So, inatanan sila nagalink sa eternity. So, karon nga to ang aton handong sa aton pagkabuhi, pirmi naton i-link sa eternity ang aton kabuhi, subong nga nagasugod naman kita sa bagong tuig. Aton madumduman mo kung ano ka-importante ang kabuhi nga Diyos nun kagpuno sa balad ng Espiritu. Ang prayer ni Paul sa body of Christ, kung ninyo nadumduman, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, that the God of peace sanctify us through and through, that our whole body, soul, and spirit be kept blameless until the coming of Jesus Christ. Ang Diyos ang paghidait, magapuno sa aton. Kag ang Diyos ang paghidait, magatipig sa aton bukos nga lawas, kalag, kag espiritu, tugtog sa adlaw ni Kristo. Grabe na, no? Grabe na prayer na. Wala ta kabatik na prayer request now. No? Pero perti na kamalakan ng prayer, no? Are we praying that our lives be blameless? Kalaksa lang, no? Na wala. Saan kami ng pastor ko, kalipataw? No? Kaya takapis na, no? Pastor, please pray for my life na maging blameless. Literally ka lang? Gawin ta kami siya, no? Mas pray na tayo na mag-grow, mag-pray ka sa financial, good health, mga business, mga ano pa. So, dapat ka makahambal, no? Please pray for me to be blameless. To be honest, no? Nawala, no? Sorry. Nawala. Pero grabe ang importansya ang ginatag ni Paul nga sa katapusan ng mga adlaw ko, no? Kita ng mga members of the body of Christ should pray that our whole body, whole spirit and soul be kept blameless. Matipigan sa hindi sa lawayon, hindi sa perfection, but blamelessness. Nga tugtog sa pag-abot sa pag-abot sa adlaw ni Ginoong Kristo. Tugtog sa rapture, matipigan kita ng blameless. Bao, siling ko Lord, sa kataas ako edad, kabay pa nga magkakabuhi dito ang blameless, no? Sa ako na niya sekreto, ginapangamoy sa Diyos. Wala po na na-request, no? Wala po ka-request. O namin man na-request na ito. So, pangamuyo na ni Paul sa body of Christ. Kabay pa nga, as we link our life here on earth in eternity, dumdumon talagang tatlo kabutan, ano? Una-una, magpalistagin kita na atong nangalan na sulat na sa libro sa kabuhi. In other words, na-make sure nato ng salvation. Number 2, sa naluwas na kita, ginapuno kita sa balan ng Espiritu adlaw-adlaw, kang magawi kita sa Espiritu na kabuhi. Pag mamunga sa Espiritu ang aton kabuhi. And third and last, nagkabuhi kita ng Diyos, no? Hambal ni Paul. God Himself set a godly person for Himself sa Psalms.
ang Diyos mismo nagpain sa mga matarong kag Diyos ng mga tao para sila. So ginpain kita sa Diyos, ining mga butang nga ato ginahandom kag ina-share sa mga katawan, agud nga magalink man sila sa eternity sa kabuhi. Nagalink sila sa eternal God because the word of God is eternal. Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. So that is eternal. So we have that eternal life. So we wish this new year, ng atong kabuhi, pirmitan dumdumon, kag magatinwa kita nga magkabuhi nga maalamon, hindi nga buwang-buwang. Ako nga makalink kita pirmi sa tanang itiyon sa eternity. So live wisely for us to live in eternity. Kung walang pamabaton si Kristo ng luwas, wala ka pa nakasugod sa eternal journey mo. Kung wala ka kabaton. Pero kung nakabato ka na kay Kristo, nagsugod ka na, nakapalista ka na to, kag mag-journey ka na sa iyong kabuhi sa luta. Kag mag-feel ikaw, magkapuno ikaw sa malang Espiritu, kag magkabuhi nga Diyos noon, agad nga magatungka kita sa eternity because God is eternal. Heavenly Father, we thank you that you are reminding us of the importance of life eternal. Because God, in the first place, is eternal, His Word is eternal, and He gave us eternal life. Salamat si Lord nga kamatuoran. Kabay nga amon ini handumon, amon ini siguradoon. Na hindi kami makulangan sa buhay sa Diyos, kundi enough nga makakabuhi kami at adlaw sa pagkapuno sa Balang Espiritu at sa pagka-Diyos nun. Kabay po, di kami pagkamayo kami sa bagong tuig na magasugod kami sa ato among eternal journey with Christ, and we will end up our life here on earth to eternity in Christ. Salamat sa ngalan ni Jesus. Today is second Sunday of the month, January, the first month of the year. And this is the first of the year 2026 nga mag-commemorate kita sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo. The Lord's table nga aton himuon subong is not habitual, it is not a routine, but it is very important as remember the body of Christ. It is holy and it is sacred. The commemoration of Christ's death, Christ's burial, and Christ's resurrection. Let's have a moment examining ourselves. Kumbaga, tapos kita sa pag-ambit sa lawas kag dugo ni Kristo Jesus paagi sa mga elements subong aga. In 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26, ang pulong sang Dios nagasiling, amo ini ang gintudlo sa akon sang Ginoo, kag gintudlo kuman sa inyo nga sa sadto nga gabi, kag intraydoran siya, nagkuha siya sa tinapay. Kag tapos niya pasalamat sa Dios, ginpamayak-piyak niya ini kag nagsiling, amo ini ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon. Pagkatapos nilakaon sa tinapay, amo man ang iya ginhimo sa ilimnon. Ginkuha niya ini, ginpasalamatan, kag nagsiling, ini nga ilimnon amo ang bag-o nga kasugtanan, nga patigayonon paagi sa akon dugo. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa ako. Sa kada kaon ninyo sang sina nga tinapay kag pag-inom sang sina nga ilimnon, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga pagpalit. Makakanta kita sa isa ka himna. Knowing that it was for
great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens fell from liberty at Calvary. Now I get to Jesus every day. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. And my burdens all from liberty at Calvary. Oh, I love the true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty love that God is born at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all from liberty at Calvary. Our great God and loving Heavenly Father, thank you so much for this moment of time. Na magahimo kami Ginoo sa pagdumdum sa imong kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Hastang ikaw magapahayag dira sa kapanganuran sa pagkuha sa amon nga imo mga kaanakan. Lord, natugyan namon sa imo mga kasing-kasing nga mga wala pa dira sa imo, na mapasikto sila subong nga adlaw, because this is the day of salvation. Lord, we're praying, open their minds and touch their hearts, na makaangkon sila Ginoo sa desisyon sa pagbatong sa imo bilang ila Ginoo kag personal nga manluluwas. Lord, we are praying that this congregation will bring hope to all the people nga ara sa kadulong. Kag mga ara na Ginoo sa imo, ikaw magapalikon kag mga pabakod sa ila. Kag padayon kami Ginoo nga magatrabaho sa imo buluhaton to win souls, to edify the saints, to strengthen the faith of each one, and to build up the members of the body of Christ. And as we commemorate your death on the cross of Calvary, we remind our devotion to you, our commitment, our dedication to you, O God, to do our responsibility, your main mandate, to share the gospel of salvation to all the people. Huligi Ginoong matag-isa na mag-uumpisa ang tanan sa amon kaugalingon. Lord, we commit everything to you. Sa mga wala pa dira nakasiguro kay Kristo Jesus, nga siya ang imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Nakapanugyan ka naging bala sa Ginoo sa imo kabuhi. Have you ever decided to accept Jesus as your Savior and Lord? Kung wala pa, now is the day of your salvation. Jesus is knocking at your heart. Please open your heart to Jesus and make a decision that you will never be regret. Pasudla sa Jesus sa imong kasing-kasing. Paagi sa sini nga pangamuyo. Kagtuohi nga siya namatay dito sa krus para sa inyo. Hindi katakos pagkat sa pagkamakasasala ninyo. Pero paagi sa imong desisyon sa pagbatong kay Kristo, kag sa pagtuo sa ginhimo dito sa krus sa Kalbaryo, He suffered for you. He made a sacrifice for you. And His work is finished on the cross. And He is just waiting for you sa pagdesisyon. Kabiga ini nga pangamuyo bilang imo pangamuyo sa pagbaton kay Kristo bilang imo Ginoo kag manluluwas. You have to decide now. Your eternal destination is waiting for you. And you have to decide para sa eternity na pagkabuhi diri sa kalibutan. My Lord Jesus Christ, ginabaton ko ikaw as my Lord and my personal Savior. Magsulod ka sa akon kasing-kasing, kag maghari ka sa akon kabuhi. Nagatuo ako nga ikaw namatay dito sa krus
para sa ako. Ikaw ang nagbayad sa akon mga sala. Ikaw ang nag-antos para sa akon nga silot. Nga mag-angkon ako sa forgiveness sa akon mga sala. Kag hindi na ako pagpukman sa palaabuton sa linaw ng kalay. Ginlubong ka para hatagan ako sing bag-o nga kabuhi. Nabanhaw ka sa ikatlo nga adlaw para hatagan ako sa kabuhi nga wala sing katapusan. I surrender my life to you, my Lord Jesus, and help me to grow in you. In Jesus' name I pray. Amen. Pagpung ko ang tanong. In verses 27 to 32 of 1 Corinthians chapter 11, may pagpahanumdom, may pagtudlo ang Dios para sa tanan nga gusto mag-ambit sa sining iya lawas kag iya dugo paagi sa tinapay kag ilimnon nga aton pag-ambitan. Ang pulong sang Dios nagasiling, gani ang bisan sino nga magkaon sang sina nga tinapay kag mag-inom sang sina nga ilimnon sang Ginoo sa paagi nga indi takos, nagakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Kinahanglan mag-unsisa anay ang tagsa-tagsa sa iya kaugalingon sa hindi pa siya magkaon sa tinapay kag mag-inom sa ilimnon. Kay kung magkaon siya kag mag-inom nga wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo, nagadala lang siya sang silot sa iya kaugalingon. Amoy na nga madamo sa inyo ang maluya kag masakiton kag ang iban gani nagkalamatay. Pero kung si saon taanay ang aton kaugalingon kung balang husto ang aton pagkabuhi o kung hindi kita pagsilutan sang Dios. Kung kita nga mga tumuluo ginasilutan sang Dios, ginatudloan niya kita agon hindi kita pagsentensyahan upod sa mga tao sang kalibutan. The invitation for the communion of the Lord's table as revealed through the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 is for the members of the body of Christ to observe until He comes. Therefore, the invitation to participate in the observance of the Lord's table is addressed to every believer in Christ. May I request our two elders to please come forward to assist the congregation for the distribution of the elements. Brother Samuel Jun de Roa and Brother Carlo Albunia. May I request the congregation to please rise for the prayer of consecration for the elements by Pastor Juanito Birua. Away nga lamit noon sa siningatak na ang tagsa-tagsa kang mga huna, balatya kong kasing-kasing intentions, motives, and the purposes of the hearts you alone can know. Nagkadabag kami sa imo, Diyos, ipakatakos ang tagsa-tagsa ka mong ari-diri. Tama ni kamalahalon ng mga pagdumdong, paghandong sa imo ginimo sa krus para sa amon. Tuloy kami nga magpaka-importante sini, ng sagrado sa among kabuhi, kag magkabuhi kami nga Diyos noon sa tanan ng Piyon. Ang kamayon sa pag-ambit ng namon amay, mga sagi namay na kilala namon, nga may arakan kasiguruhan sa kaluwasan, kag napatawad na amon mga sala. Nagahulat na lang kami nga ikaw magatuwa sa amon sa hindi madugay. Salamat sining nga handumanan. Ang kamayan ini ang tagsan-tagsan ng mag-ambit sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Rugpong ko ang tanan. The distribution of the bread and the wine, let us sing grace greater than our sins. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt.
The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he breaks it and said, "Take and eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Let's eat the bread together. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft ye drink it, in remembrance of me." Let's drink the cup together. Our sovereign God, Almighty Father in heaven, we are very much grateful day by day, living with Jesus. Salamat nga naambit namon ang kabuhi nga bugana tungod sa sakripisyo sa among Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. No matter what comes in our way, O God, salamat nga may kalinong kami, may paghidait, kalipay adlaw-adlaw. Padayon ikaw Ginoo nga mga butang sang kasing-kasing sa matay isa sa amon. Nga bisan ano kakapoy, kagkabudlay, ang pagkaboy sa sini nga kalibutan. But help us always, Lord, be remembered. Kung ano man ang mga pag-antos ni Kristo for the sake of us, nga makaangkon kami sa freedom sa amon mga sala. Makaangkon kami sa forgiveness of all the sins that we have. Kag makaangkon kami sa kadalagan sa amon pagkabuhi. Help us always, Lord, to be more committed and more dedicated in serving you. Help us to live according to your ways and your means and according to your words day by day. And Lord, help us nga magdaog ikaw pirmi sa amon kabuhi. Nga ikaw madayaw mahimaya kag mapasidunggan. And continue to help us to build as one member of the body of Christ, working hand in hand para sa imong bulwaton. Buligi kami Ginoo sa tanan nga panahon, and we commit everything to you with thanksgiving, because we are victorious. We are more than conqueror because of our Lord Jesus Christ, and help us to live it on. In Christ's precious name, Amen. Sa pagbalik natin sa aton nga mga cup, kantahon natin ang I See Grace. Jesus, my help, I call out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, the tower of strength. My faith is found in you. I see you pierce, wanted for me. When I look to the cross, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flow
sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Let us proceed to our offering, and for our offertory text found in Hebrews 13, verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. For that special number, may I request the music team. The Lord reigneth, the Lord reigneth. Blessed be the name of the Lord. For the Lord our God, the omnipotent, reigneth in majesty. The Lord reigneth, the Lord reigneth. Blessed be the name of the Lord. For the Lord our God, the omnipotent, reigneth in majesty. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. The Lord reigneth, the Lord reigneth. Blessed be the name of the Lord. For the Lord our God, the omnipotent, reigneth in majesty. The Lord reigneth, the Lord reigneth. Blessed be the name of the Lord. For the Lord our God, the omnipotent, reigneth in majesty. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him on rangers here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa iyo, Diyos, ka labing amating Pinoon, nagkapasalamat kami sa siningatan na. Salamat kong Pinoon sa mga tayo, sa bilog ng simana, sa bilog ng adlaw, sa bilog ng tuig, Ginoo. Nawala kami ginapabayan sa amang tagsa-tagsa kapagpapaan. Madaping kasalamat, Ginoo, sa sining offering Ginoo, ginahatag naman dira sa imo. Ang sining Ginoo magamit ini sa tanan nimo nga ministry sa pagpundaot sa mga kalat. Madaping kasalamat sa good health sa tanan Ginoo sa time nga diin nakasimba kami dira sa imo. Opti kami Ginoo, hasta matapos ang aming pagservisyo dira sa imo sa sining adlaw. In Jesus' name we pray. Amen.
For the closing hymn, let us sing, Are You Washed in the Blood? Ready, sing. Have you been to Jesus for the cleansing flow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His praise this heart? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom comes, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the passion's bride and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and quick. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Closing prayer benediction by Pastor Benito de Roa. Kamay namon nga langit no, nagakalipay kami kay nakasiguro gid kami nga nahugasan na kami sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Napatawad ng aming mga salakan, napakawalaan kami sa pagkabuhi adlaw-adlaw. Salamat sa kauturan nga nakapartisipan ulit sa mga kabataan, mga pamatanong at mga ginikanan, mga workers. Salamat sa Diyos ng bilog adlaw, kabay pa ang tagsa ka mga lokal, mga kasimbahanan, nakahimo sing kaangay sini. Mabisan pa Lord, pinadugtong namon ang mga misyonaryo, evangelista, mga Christian workers all over the world. Kabay pa nga ikaw gyapon mag-aatek sing kasidla, kaalam, gugma, kabalaka sa mga kalaga na nagkalawalan adlaw-adlaw. Bisan pa sa among karon, ibutan sa among kasing-kasing, ang kabalaka sa among mga himata, sa among katao, sa mga neighbors, na makashare kami sa mga balita sa kalawasan sini nga tuig, before it is too late. Sa din ang kalibutan, malaglag sa hindi na malugay. Kung doon kami na magpahimulos ng panahon, help us to live wisely, to redeem the time because the days are here. Makamaya kami sa minadal sa pagpagawin, bantay ang tagsang-tagsang balik naman po sa mga lain-lain ng mga trabaho at pag-empleyo dito sa palagitanan, mga eskwela, sa kabataan, kabay pa ikaw magpupot sa amon. Pag inyong bilog adlaw ang inihon para sa mga iba ay katulan. Pinapangamuyo naman naman ang mong sa Pilipinas at kami sa ital-ital na mga sitwasyon kamagag-iya sa among national leadership kag sa local. Isa din naman ma-address ang tanan ng mga problema na ginasugubang sa among pungsod. Labi na ang mga kalamidad na nag-abot. Kumpayi kami, bantay kami, proteksyon kami amay. Yara sa imo ang among kamo, yara sa imo kamanan kamo. Pagkamaya kami sa nibilog ng tao. Pagkaroon ang kukma sa atong Diyos na amay na walang kinakauntag at lawan-law. Ang kapukanaan sa grasya kaluoy sa atong Diyos sa Kristo.
Kag ang paglipay, pag-iya, pagkontrolar, kag ugma sa balang espiritu mo manginsa karon kag tutok sa wala naging sa katapusan kay His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your living, and rejoicing. He is for you, He is for you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, and be gracious to you. The Lord turn